मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। स्वामी अरूपानंद बाबा को स्वामी अभयानंद बाबा को मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुची। ए संसार रे समस्त मनुष्य बसवास करुचंती। दीटी कर्म मुख्यतः एठी मनुष्य माने करुचंते। गोटे होउची भौतिक जगतर कर्म आ गोटे होउची आध्यात्मिक जगतर कर्म। प्राय समस्ते भौतिक जगतर कर्म करने को भल पाउचंते। आध्यात्मिक जगतर कर्म करने को खूब कम लोक भल पाती। कहीं ना मनुष्य ए संसार रे जन्म ग्रहण करिছে, ए संसार रे बंचिছে, देखा सुखा देखा सुना दुनिया जा देखे जा सुने ताको से ग्रहण करने को भल पाए। देखंतु भारत वर्ष रे साधुर देश, धर्मर देश, त्यागर देश आउ देवभूमि आउ तपभूमि ए भारत वर्ष। एटा भोगर देश नुहे, एटा विलास बसन प्रियर देश नुहे, ए साधु संतकर देश, ए मुनि ऋषिर देश। आपण विदेश जातु सेटारे गोत्र बोली किछि नाही। पारिवारिक जीवन बोली गोटे किछि नाही। आपणकर एठी पचारले आपणकर गोत्र कौन, आपण गोटे गोत्र कहबे, से होछि ऋषिंकर नामटे। भरद्वाज गोत्र, काश्यप गोत्र, एमती अनेक गोत्र अच्छे। तार आपण कौन बुझिले ना आपण से मुनि ऋषिंकर वंशधर। तेणु ये देवभूमि ए तपभूमि रे जन्म ग्रहण करी आमे जीवनटाको भौतिक जगत रे लिप्त करे दौचे। आध्यात्मिक जगतर जात्री होगा पई आम मन चाहूने। कहीं ना आमे देखुने ए जगत रे कि आध्यात्मिक जगतर जात्री होउछि, कि आध्यात्मिक आलोचना प्रसंग कोठी चालुछि। जहाँ देखिले जहाँ सुनिले आमे प्राय ताको ग्रहण करिथाउ। कोठी ग्रहण करिथाउ जहाँ आम मन को भल लगे, जहाँ आम पई अनुकूल हुए, जहाँ आमको सुख दिए, जहाँ आमको शांति दिए, आमे ताहा करिबा को इच्छा करो। जोठी मन को प्रतिकूल हो जीव, मन को दुख लगिब, मन को कष्ट लगिब, मन को मारी दबा को पड़िब, सेठी मन आउ चाहिब नाही। समस्ते बे मोबाइल रे व्यस्त। सारा वर्ल्ड रे गोटे रोग व्यापी,
ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଜଣ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପରିବେଶ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରୁ, ସ୍କୁଲରୁ। ଏବେ ସେ ଶିକ୍ଷା, ସେ ପରିବେଶ ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ନାହିଁ, କି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତର କଥାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ। ଆଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବହି ଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ବିଭିନ୍ନ ଚଟି ଚଟି ପିଲାଙ୍କୁ ବହି, ଚକ ଅଖ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସେ କଥା ସବୁ ପଢ଼ା ହେଉନି, ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ପଢ଼ା ହେଉଛି। ପିଲାଟା ବ୍ରେନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିଦିଆ ହେଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଲା, ବାପା ମା ଦେଖିଲେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପା ମା ଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହାରି ଘରେ ମେଡିଟେସନ ହଲଟିଏ ବା ଠାକୁର ଘରଟିଏ, ପୂଜା ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂଜା ଘରଟିଏ, ଠାକୁର ଘରଟିଏ ଅଛି, 2 ଫୁଟରେ 2 ଫୁଟ, 4 ଫୁଟରେ 4 ଫୁଟ, ସେ ପୁଣି ସିଡ଼ି ତଳେ କୋଉଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଖରେ କୋଉଠି ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ ହେଇଥିବ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ସବୁକିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛେ, ଆଳତି କରୁଛେ, ଭୋଗ ଲଗାଉଛେ, ଦୁଃଖକୁ ଜଣାଉଛେ। ସେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼, ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ଯଦି ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତ, ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ପୁଣି ସଗୁଣ, ସେ ପୁଣି ସାକାର, ସେ ପୁଣି ନିରାକାର। ଯଦି ଆମେ ସାକାର ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଉପାସନା ପୂଜା କରୁଛେ, ଠିକ ଅଛି, ଭୁଲ ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଛୋଟ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ନଥାଏ, ଫ୍ୟାନ୍ ନଥାଏ, ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ବାସନ, 4-5 ପ୍ରକାର 6 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଉନେ।